Dans cette séance, on va étudier la structure de la matière, c'est-à-dire de point de vue microscopique. On a vu l'année dernière la leçon, le modèle particulier de la matière. Et on a dit que la matière est constituée de particules invisibles à l'œil nu et indivisibles. Et on a modélisé une particule, par exemple, par des boules. Prenons un exemple, l'eau, et on observe les particules qui constituent l'eau, soit à l'état solide, ou bien à l'état liquide, ou bien à l'état gazeux. درسنا في السنة الماضية درس النموذج الدقائقي للمادة، وقلنا أن المادة تتكون من دقائق غاية في الصغر لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة وغير قابلة للتقسيم. وقد تم نمدجة دقيقة بكرية أو كريات مماثلة أو مختلفة. نأخذ مثال الماء، فهو يتكون من عدة أجزاء مماثلة، ونحدد أصغر جزء يتكون منه الماء في الحالات الثلاث. نلاحظ أن أصغر جزء يتكون منه الماء سواء في الحالة الصلبة أو السائلة أو الغازية، فهو ذلك الجزء الذي يتكون من كرية حمراء وكريتين ذات لون أبيض، ونسميه جزيئة الماء، c'est-à-dire molécule d'eau. وكرية واحدة سواء حمراء أو بيضاء التي تدخل في تكوين الجزيئة نسميها ذرة، c'est-à-dire atome. Donc la plus petite unité, c'est-à-dire la plus petite partie ou bien morceau qui constitue l'eau s'appelle molécule, يعني جزيئة. Et chaque molécule est formée de particules élémentaires qui s'appellent atomes, يعني ذرة. Prenons un autre exemple, dioxyde de carbone. On observe plusieurs unités, c'est-à-dire morceaux, parties, qui sont identiques. On détermine une unité du dioxyde de carbone, c'est-à-dire la plus petite partie. On trouve l'unité qui est constituée par une boule noire et deux boules rouges. Cette unité s'appelle molécule du gaz dioxyde de carbone، يعني جزيئة ثنائي أكسيد الكربون. Et une boule soit noire ou rouge s'appelle atome، يعني ذرة. إذن أصغر جزء يتكون منه غاز ثنائي أكسيد الكربون هو ذلك الجزء الذي يتكون من كرية ذات لون أسود وكريتين ذات لون أحمر، ونسميه جزيئة غاز ثنائي أكسيد الكربون، c'est-à-dire molécule دي ديوكسيد دو كربون. وكل كرية سواء ذات اللون الأحمر أو الأسود فهي تسمى ذرة، c'est-à-dire atome. إذن المادة تتكون من جزيئات، يعني موليكيل، وكل جزيئة تتكون من ذرات، c'est-à-dire les atomes.